आधी रात का वक़्त है। शायद यह महीने की सबसे तारीक रात है। अंधेरे में कब्रों पर झुके हुए तकोने और चौकोर कुतबे सायों की तरह लग रहे हैं, जो कब्रों के ऊपर झुककर साकत हो गए हैं। हर तरफ मौत की खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ है। एक पुरइसरार सी धुंध चारों तरफ फैली हुई है, जिसने कब्रिस्तान की मातमी फ़िज़ा को और ज़्यादा सोगवार बना दिया। इस खामोशी और सन्नाटे में थोड़ी थोड़ी देर बाद दबी दबी घुटी घुटी एक इंसानी आवाज़ सुनाई दे जाती है। कभी ये आवाज़ एक लंबी कराह में तब्दील हो जाती। एक लम्हे के लिए ये आवाज़ खामोश हो जाती और उसके बाद ठक ठक की आवाज़ आने लगती, जैसे कोई लकड़ी के किसी तख्ते को उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। कब्रिस्तान की ये पुरइसरार खामोशी में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ एक कब्र के अंदर से आ रही है, और ये ताज़ा बनी हुई कब्र है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है अफरीती हॉरर नावल एपिसोड नंबर 22। जमशेद के जिस्म के अंदर रहकर खूनी असेब ने जमशेद के जहन की मदद से जो ये सोचा था कि वो कुत्ते की शक्ल बदल कर जमशेद पर हमला करके उसकी खोपड़ी तोड़कर उसके मगज़ से अपनी दरिंदा सिफ्त भूख मिटाएगा, जमशेद को ये भी याद रह गया था। उसने बुज़ुर्ग से कहा, खूनी असेब मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, वो कुत्ते का रूप बदल कर मुझ पर ज़रूर हमला करेगा। बुज़ुर्ग ने कहा, बेटा जब तक तुम मेरे पास हो खूनी असेब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बुज़ुर्ग जमशेद को अपनी कोठरी में ले आए। उन्होंने जमशेद को अपने सामने बिठा लिया और बोले, तुम्हारे गुनाहों की आधी सज़ा कुदरत इलाही ने माफ़ कर दी है। तुम्हारा यहाँ तक आना इस बात का सबूत है, लेकिन अपने काले जादू के पेशे के ज़माने में तुमने अपने जादू टोने से जिन मासूम इंसानों को हलाक किया है, उसकी सज़ा अभी बाकी है। उसकी सज़ा आग में जलने के बाद ही तुम कुंदन बनकर निकलोगे और तुम्हारा ज़मीर गुनाहों के बोझ से आज़ाद हो जाएगा। जमशेद ने कहा, अगर कुदरत खुदाबंदी की यही रज़ा है तो मैं अल्लाह की रज़ा के आगे अपना सर तस्लीम खम करता हूँ। आप रोशन ज़मीर बुज़ुर्ग हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे गुनाहों की सज़ा का ये दूसरा मरहला कितना तवील होगा? बुज़ुर्ग ने फरमाया, इसके बारे में मुझे कुछ बताने की इजाज़त नहीं। ये तुम्हारा और तुम्हारे खुदा का मामला है। वो अगर चाहे तो तुम्हारे गुनाहों की अभी बख्शिश हो सकती है, लेकिन याद रखो खुदा के मामलात में किसी को दखल देने की मजाल नहीं है। बड़े बड़े इबादतगार इंसानों को भी अपनी गलतियों की सज़ा भुगतनी पड़ती है। इतनी देर में खूनी असेब कुत्ते की शक्ल इख्तियार करके उस जगह वापस आ गया जहां वो जमशेद को बेहोशी की हालत में छोड़ कर गया था। ये देखकर खूनी असेब कुत्ते की शक्ल में बेचैन होकर भौंकते हुए इधर उधर दौड़ा कि अपने शिकार को तलाश करे कि वो कहाँ चला गया है। खूनी से असेब अगरचा कुत्ते की शक्ल में था, लेकिन उसका दिमाग खूनी असेब ही का था। वो एक जगह रुक कर अपनी गर्दन दाएं बाएं घुमाकर अपने मफरूर शिकार जमशेद की बू लेने की कोशिश करने लगा। उसे दूर दरख्तों की जानब से जमशेद की बू आती महसूस हुई। वो उस तरफ दीवाना वार दौड़ पड़ा। दरख्तों के दरमियान बुज़ुर्ग की कोठरी थी, जहां जमशेद बुज़ुर्ग के सामने अदब से बैठा उनसे बातें कर रहा था। खूनी असेब कोठरी के करीब पहुंचा ही था कि किसी गैबी ताकत ने उसे उठाकर पीछे फेंक दिया, मगर इंसानी दिमाग की शदीद भूख ने खूनी असेब को वहाँ से जाने ना दिया। वो महफूज फासले पर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर जमशेद ने बुज़ुर्ग से कहा, खूनी असेब कुत्ते की शक्ल में यहाँ आन पहुँचा है। बुज़ुर्ग ने फरमाया, मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। जब तक तुम मेरे पास हो खूनी असेब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा।
जमशेद ने फिक्रमंद होकर कहा, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकल कर अपने घर भी जाना है, तब क्या होगा? मैं इस खूनी असेब से कैसे अपने आप को बचाऊंगा? बुजुर्ग ने कहा, याद रखो, अगर मुसलमान एक भी गुनाह करेगा तो उसे गुनाह की सज़ा भुगतनी होगी। तुम अपने सज़ा के आखिरी मरहले में से गुजर रहे हो। तुम पर एक मुसीबत आने वाली है। अगर तुम इस्लाम के रास्ते पर साबित कदम रहे तो तुम इस मरहले से भी गुजर जाओगे। जमशेद परेशान हो गया। उसने पूछा, ये मुसीबत किस किस्म की होगी, किस शक्ल में आएगी? बुजुर्ग ने कहा, ये मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इस मुसीबत में हर कदम पर तुम्हारी जान को ख़तरा होगा। जमशेद बोला, मोहतरम बुजुर्ग, मगर मैं तो पूरी तरह से सेहतयाब हो चुका हूँ। मुझ पर किसी आसेब, किसी बदसलूक का साया नहीं रहा। बुजुर्ग ने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, ऐसे लगता है कि यहाँ से जाने के बाद वो मुसीबत शुरू हो जाएगी जो मेरी कोठरी के बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जमशेद ने कहा, लेकिन बाहर से अब खूनी असेब के भौंकने की आवाज़ नहीं आ रही। वो तो शायद जा चुका है, और वैसे भी अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं एक कलमा गो मुसलमान हूँ। बुजुर्ग ने फरमाया, लेकिन तुमसे बाद बड़े घिनौने गुनाह हुए हैं। वो गुनाह मुसीबतों और आफतों और बदरूहों को मौका देते हैं कि वो तुम पर हमला आवर हो सके। जमशेद बोला, तो क्या मैं यहाँ से बाहर निकलते ही एक बार फिर खूनी असीब के अजाब में फंस जाऊँगा? बुजुर्ग ने कहा, मैंने तुम पर जो दुआ पढ़कर फूंकी थी उसकी वजह से खूनी असीब तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा, लेकिन वो किसी दूसरी शक्ल में तुम पर हमला कर सकता है। ये खूनी असीब बड़ी खौफनाक शैतानी ताकतें रखता है। बस तुम्हें अपनी नीयत को नेक रखते हुए उससे होशियार रहना होगा। जमशेद अंदर से परेशान हो गया था। उसे अपने वो तमाम गुनाह याद आ रहे थे जो उसने अपने काले जादू टूने के ज़माने में किए थे। वो अपने उन गुनाहों पर सख्त शर्मिंदा था, नादम था और पछता रहा था। बाहर से खूनी असेब के कुत्ता बनकर भौंकने की आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी थी, लेकिन जमशेद को खबरदार कर दिया गया था कि वो किसी न किसी शक्ल में किसी न किसी जगह घात लगाकर उसके इंतज़ार में ज़रूर बैठा हुआ होगा। यही वजह थी कि जमशेद बाहर निकलने से घबरा रहा था, लेकिन उसे आखिरकार बाहर निकलना ही था। बाहर रात ढलना शुरू हो गई थी और आसमान पर सुबह की हल्की हल्की नीली रोशनी नमूदार होने लगी। बुजुर्ग ने जमशेद से कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, अपने दिल को मजबूत करो और अपने घर जाओ, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। जमशेद खूनी असीब के जिस अजाब में से गुजर चुका था उसने उसकी रूह तक को हिला कर रख दिया था। वो उस अजाब में दोबारा मुब्तला नहीं होना चाहता था, लेकिन आखिर वो बुज़ुर्ग के पास कब तक बैठा रह सकता था। उसने बुज़ुर्ग से मुसाफा करते हुए खुदा हाफ़िज़ किया और कोठरी से बाहर निकल आया। बाहर अभी रात का अंधेरा पूरी तरह से दूर नहीं हुआ था, लेकिन मशरिक़ी उफ़क़ पर जो सुबह की पहली नीली रोशनी उभरना शुरू हो गई थी उसकी वजह से दरख्तों और मकानों के खाके धुंधले धुंधले नज़र आने लगे थे। जमशेद ने डरते डरते कोठरी से बाहर कदम रखा और वहीं रुक गया और चारों तरफ गौर से देखने लगा। उसको यह ख्याल बड़ा हौसला दे रहा था कि उस पर बुज़ुर्ग की दुआ का असर है, जिसकी वजह से खूनी असाइब बराह रास्त उस पर हमला नहीं कर सकेगा। बस उसे सिर्फ हर तरफ से खबरदार और चौकस रहने की ज़रूरत है। जमशेद फिर से अपनी असली जिस्मानी हालत में वापस आ चुका था। अगर उसे कोई अंदेशा था तो सिर्फ इस बात का कि बुज़ुर्ग के कहने के मुताबिक वो एक बार फिर किसी मुसीबत में गिरफ़्तार होने वाला था, जो उसके बाज़ घिनौने गुनाहों की सज़ा की आखिरी मुसीबत होगी। रात का अंधेरा अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ था। वो एक गैर इबाद इलाके में था। उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि आगे कौन सा कस्बा या कौन सा शहर है। वो बार बार पीछे मुड़कर देख लेता कि कहीं कोई खूनी असीब कुत्ते की शक्ल में उसका ताक़ब तो नहीं कर रहा।
ابھی تک اسے نہ تو کہیں کوئی کتا دکھائی دیا، نہ کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ ڈھلتی رات کے اندھیرے میں وہ درختوں کے ایک ذخیرے میں سے گزرنے لگا۔ یکلخت ایک بلند چیخ کی آواز سنائی دی۔ جمشید کا دل دہل گیا، وہ وہیں رک گیا اور خوف زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اچانک گرراہٹ کی خوفناک آواز کے ساتھ ایک بہت بڑا سیاہ کتا درخت کے پیچھے سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا اور اپنے لمبے نوکیلے دانت نکال کر گرانے لگا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ جمشید فوراً سمجھ گیا کہ یہ خونی اسیب ہے۔ خونی اسیب کے خیال سے اس کا جسم دہشت کے مارے سرد ہو گیا۔ اس کے بھاگنے کی بھی سکت نہیں رہی، مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ایک قدم پیچھے ہٹا کر الٹے پاؤں بھاگ جائے۔ اتنے میں کالے کتے نے وحشیانہ گراہٹ کے ساتھ جمشید کے اوپر چھلانگ لگا دی، لیکن اس کے جسم سے ٹکراتے ہی کتے کی چیخ نکل گئی اور وہ اس طرح اچھل کر نیچے گرا جیسے کسی نے اسے پکڑ کر دور پھینک دیا ہو۔ زمین پر گرتے ہی کالا کتا غائب ہو گیا اور اس کی جگہ دھوئیں کا ایک گولا نمودار ہو گیا، جو تھوڑی دیر فضا میں گونجدار آواز میں گردش کے بعد غائب ہو گیا۔ جمشید نے خدا کا شکر ادا کیا اور درختوں کی دوسری جانب ہو گیا اور تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ وہ اینٹوں کے ایک بھٹے کے قریب سے گزرا تو اسے ایسے لگا جیسے ایک انسانی سایہ اینٹوں کے بھٹے کے اندر سے نکل کر ایک طرف غائب ہو گیا ہو۔ جمشید کو اسیبی سائے کا خیال آ گیا، یہ بلا ابھی اس کے پیچھے لگی تھی۔ اس خیال سے وہ کسی حد تک مطمئن بھی تھا کہ بزرگ کی دعا کے اثر سے اس پر اسیبی سائے کے جادو کا اثر نہیں ہوگا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ عفریتی ڈائن کا اسیبی سایہ کسی دوسرے روپ میں بھی اسے اپنے طلسم میں قید کر سکتا ہے۔ پھر بھی وہ ہوشیار ہو گیا تھا۔ اس نے راستہ بدل لیا اور سیدھا جانے کی بجائے اینٹوں کے بھٹے کو اپنی بائیں جانب چھوڑ کر ریلوے لائن کی طرف چلنے لگا، جہاں ریلوے سگنل کی سرخ بتی ڈھلتی سرد رات کی دھند میں جھلملاتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کسی اسٹیشن تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ اسے یہ معلوم ہو سکے کہ وہ پاکستان کے کس علاقے میں ہے۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا۔ ریلوے لائن کے ارد گرد درختوں کے خاکے ابھرنے لگے تھے۔ ٹھنڈ بہت پڑ رہی تھی، دھند کی وجہ سے سردی اور زیادہ ہو گئی تھی۔ جمشید کے دونوں ہاتھ اپنے چمڑے کی جیکٹ میں تھے۔ کسی وقت اسے لگتا جیسے اسیبی سایہ اس کے قریب سے ہو کر آگے نکل گیا ہے، مگر وہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ دھند کے غبار میں اسے کچھ فاصلے پر ریلوے اسٹیشن کی 2-3 روشنیاں نظر آئیں۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ وہ اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ لاہور کے ایک مضافاتی ریلوے اسٹیشن پر ہے۔ اسے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ وہ اپنے شہر میں آ گیا۔ اسٹیشن کا پلیٹ فارم سخت سردی کی وجہ سے خالی خالی تھا۔ وہ ایک بینچ کی طرف بڑھا کہ وہاں بیٹھ کر لاہور کی طرف جانے والی کسی گاڑی کا انتظار کرے۔ دھند میں دور سے اسے بینچ خالی نظر آیا تھا، لیکن جب وہ ذرا قریب گیا تو دیکھا کہ بینچ پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ جمشید کو دیکھ کر وہ انسان اٹھ کھڑا ہوا۔ جمشید قریب آ گیا تھا اور اس نے اس انسان کو پہچان لیا۔ وہ اس کی دوست اور ہمدرد آتما آرتی تھی۔ آرتی جمشید کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، مجھے یقین تھا کہ تم اسی جگہ پر آؤ گے۔ جمشید نے آرتی سے کہا، آرتی تم انسانوں کی دنیا میں کیسے آ گئی؟ مجھے تو تمہاری بالکل امید نہیں تھی۔ آرتی نے ساڑی پہن رکھی تھی، اس کے بال کھلے تھے اور ان میں گیندے کے سنہری پھول سجا ہوا تھا۔ دونوں بینچ پر بیٹھ گئے۔ آرتی کہنے لگی، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ جب میرے جنم کا چکر پورا ہو جائے گا اور دوسرے جنم شروع ہونے والا ہوگا تو میں انسانوں کی دنیا میں آ سکوں گی اور پھر تمہیں ضرور ملوں گی۔ دیکھ لو میں تمہیں ملنے آ گئی ہوں۔ جمشید بولا، آرتی میں تمہیں کیسے بیان کروں کہ تم سے جدا ہونے اور انسانوں کی دنیا میں آنے کے بعد مجھ پر کیسی کیسی مصیبتیں گزری ہیں۔ آرتی بولی، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب معلوم ہے، لیکن تمہیں اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔
افریتی ڈائن نے تمہارے پیچھے جو خونی اسیب لگا دیا تھا اور جس کی وجہ سے تم نے عذیب ناک وقت گزارا ہے، اب وہ خونی اسیب تمہارے روشن ضمیر بزرگ کی دعا سے جل کر راکھ ہو چکا ہے، جمشید نے کہا۔ لیکن آرتی، مجھے لگتا ہے کہ افریتی ڈائن کا اسیبی سایہ ابھی تک میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے اسے اینٹوں کے ایک ویران بھٹے میں سے نکل کر ایک طرف غائب ہوتے دیکھا ہے، آرتی نے کہا۔ بزرگ کی دعا کی وجہ سے اسیبی سایہ بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، جمشید بولا۔ آرتی، اب میں اپنے گھر جا کر بالکل نئی اور نیک زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، آرتی کہنے لگی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود تمہیں اسیبی سائے سے خبردار رہنا ہوگا۔ وہ کسی بھی وقت تمہیں کمزور پا کر تم پر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ افریتی ڈائن تمہارے جان کی دشمن ہے اور اسیبی سایہ اس کے حکم پر کام کر رہا ہے، جمشید نے پریشان ہو کر کہا۔ بزرگ نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ مجھ پر ایک مصیبت آنے والی ہے، لیکن یہ میری زندگی کی آخری بڑی مصیبت ہوگی، آرتی بولی۔ اسی لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں کہ تمہیں آنے والی مصیبت سے بچانے کی کوشش کروں، جمشید سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ اس دوران میں آسمان پر بادل چھانا شروع ہو گئے تھے اور صبح کی مدھم روشنی اور زیادہ کم ہو گئی تھی۔ جمشید نے آرتی کی طرف دیکھ کر کہا، آرتی، تم صرف ساڑی پہن رکھی ہے، تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، میری جیکٹ پہن لو، آرتی نے مسکرا کر کہا۔ اس کی ضرورت نہیں، تم بھول گئے ہو کہ میں ایک آتما ہوں، ایک روح ہوں، اور روح کو سردی نہیں لگتی، جمشید نے سرد آہ بھر کر کہا۔ آرتی، یہ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ اپنے جادو ٹونے کے زمانے میں مجھ سے کئی بے گناہوں کا خون ہوا، خدا جانے میرے گناہوں کی سزا کب ختم ہوگی اور کب مجھے ان بد روحوں اور اسیبوں سے نجات ملے گی، آرتی نے کہا۔ تمہاری سزا کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں اور پھر تم فکر کیوں کرتے ہو؟ میں کس لیے آئی ہوں؟ میں افریتی ڈائن کے اسیبی سائے سے تمہاری حفاظت کروں گی، تمہیں صرف میرے کہنے پر چلنا ہوگا، جمشید بولا۔ تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ اتنے میں لاہور کی طرف جانے والی ٹرین آ گئی اور وہ ٹرین میں سوار ہو گئے۔ ڈبے میں 2-3 مسافر ہی تھے۔ کسی نے جمشید اور آرتی کی طرف دھیان نہ دیا۔ جمشید نے آرتی سے کہا، یہ لوگ تمہیں ساڑی میں دیکھ کر تھوڑے حیران ضرور ہوئے ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں عورتیں یہ لباس نہیں پہنتی، آرتی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں ان کی نظروں سے غائب ہوں، مجھے صرف تم ہی دیکھ سکتے ہو۔ ٹرین لاہور پہنچ گئی۔ جمشید کہنے لگا، ہم کسی دوسرے راستے سے اسٹیشن سے باہر نکلیں گے، میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے، آرتی نے کہا۔ اس کی بھی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم گیٹ میں سے دوسرے مسافروں کے ساتھ ہی گزریں گے، جمشید بولا۔ مگر میں تمہاری طرح غائب نہیں ہوں، ٹکٹ چیکر مجھ سے ضرور ٹکٹ مانگے گا، آرتی نے کہا۔ تم میری طرح غائب نہیں ہو، لیکن گھبراؤ نہیں، ٹکٹ چیکر تمہیں دیکھے گا ضرور، مگر تم سے ٹکٹ نہیں مانگے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب جمشید اور آرتی پلیٹ فارم سے گیٹ میں سے دوسرے مسافروں کے ساتھ گزرنے لگے تو ٹکٹ چیکر نے دوسرے مسافروں کا ٹکٹ لیا، مگر جمشید کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ وہ اسٹیشن سے باہر آ گئے۔ اس وقت آسمان پر بادل گہرے ہو گئے تھے اور سرد ہوا چلنے لگی تھی۔ جمشید نے کہا، میں اپنے مکان پر جانا چاہتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ آرتی نے فضا میں ایک طرف منہ اٹھا کر کچھ سونگا اور جمشید کا ہاتھ پکڑ کر بولی، نہیں جمشید، تم ابھی اپنے مکان پر نہیں جاؤ گے، مجھے فضا میں خونی اسیب کی بو محسوس ہوئی ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ خونی اسیب تمہارے مکان کے ارد گرد منڈلا رہا ہے۔ جمشید نے سخت مایوسی کے عالم میں سانس بھر کر کہا، تو پھر میں کہاں جاؤں؟ میری تو عقل جواب دے گئی ہے، نہ جانے یہ بلائیں کب تک میرا پیچھا کرتی رہیں گی، آرتی نے کہا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم میرے ساتھ چلو گے، میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے جاؤں گی جہاں خونی اسیب کسی روپ میں بھی تم پر حملہ نہیں کر سکے گا، جمشید بولا۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ خونی اسیب جل کر راکھ ہو چکا ہے، آرتی نے کہا۔ یہ بڑی شکتی والا اسیب لگتا ہے، اور اس طرح کے اسیب جل کر راکھ ہونے کے بعد اپنی جادو کی طاقت سے اس راکھ میں سے دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔
टैक्सी लो और उसे कहो कि हमें दरिया पार ले चले। जमशेद ने खाली टैक्सी देखकर ड्राइवर से कहा, दरिया पार ले चलो। दोनों टैक्सी में बैठ गए और टैक्सी दरिया की तरफ चल पड़ी। टैक्सी ड्राइवर ना तो आरती को देख सकता था और ना उसकी आवाज़ ही सुन सकता था, लेकिन आरती खामोश थी। दोनों गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे थे। गाड़ी शहर से निकलकर दरिया के पुल पर आ गई। जब दरिया का पुल गुजर गया तो ड्राइवर ने कहा, अब किस तरफ चलना है आपको? जमशेद ने आरती की तरफ देखा। आरती ने जमशेद से कहा, इसे कहो आगे चलकर दरिया के साथ वाली सड़क पर हो जाए। जमशेद ने यही कुछ ड्राइवर को कह दिया। टैक्सी कुछ दूर आगे जाकर बाएं तरफ मुड़ गई। ये एक छोटी कच्ची सड़क थी जो दूर तक खाली पड़ी थी। उसकी एक जानब दरिया था और दूसरी तरफ दरख्तों का ज़ख़ीरा। एक छोटी नहर का पुल आ गया। पुल की दूसरी तरफ आकर आरती ने जमशेद से कहकर गाड़ी एक तरफ रुकवा दी और अपनी साड़ी के अंदर से 100 रुपये का नोट निकालकर जमशेद को दिया और कहा, हम यहाँ उतरेंगे। जमशेद ने टैक्सी ड्राइवर को 100 रुपये का नोट देकर कहा, बाकी अपने पास ही रखो, और वो टैक्सी से उतर पड़ा। आरती उसके साथ थी। वो दरिया के सामने वाले दरख्तों के ज़ख़ीरे की तरफ चल पड़ी। जमशेद उसके साथ साथ चल रहा था। उस वक़्त आसमान को स्याह बादलों ने ढांप दिया था और लगता था कि किसी भी वक़्त बारिश शुरू हो सकती है। दरख्तों में कुछ दूर तक दोनों खामोशी से चलते रहे। फिर जमशेद ने पूछा, यहाँ कौन सी जगह है जहाँ हम जा रहे हैं? आरती जमशेद की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, क्या तुम डर रहे हो? जमशेद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारे साथ चलते हुए मुझे कभी डर नहीं लगा। तुम एक ही तो मेरी दोस्त और हमदर्द हो। आरती ने जमशेद का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बड़ी मोहब्बत भरे लहजे में बोली, मैं भी तुम्हें अपना सच्चा दोस्त समझती हूँ जमशेद, बस थोड़ी दूर ही जाना है। दरिया काफ़ी पीछे रह गया था। दरख्तों के ज़ख़ीरे में एक जगह जमशेद को एक पुरानी वाज़े कोठी दिखाई दी। कोठी के करीब आकर आरती रुक गई और बोली, ये कोठी बिल्कुल खाली पड़ी है। हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे। यहाँ मैं एक ख़ास चिल्ले का यज्ञ करूँगी और उसके बाद मैं तुम पर एक मंत्र फूंकूंगी जिसके असर से खूनी असेब और अफरीती का असेब हमेशा के लिए तुमसे दूर भाग जाएंगे। जमशेद ने पुरानी कोठी का जायज़ा लिया। उस कोठी को देखकर महसूस होता था कि वो शायद 100 साल से वीरान पड़ी है। छोटी सी बोसीदा कोठी थी जिसका आधा हिस्सा ढह चुका था। बरामदे के फर्श पर गिर्द की तह जमी हुई थी और सनसान सहन में दरख्तों के सूखे पत्ते ही पत्ते नज़र आ रहे थे। जमशेद को ये जगह भी असेब ज़दा लगी, मगर आरती के होते हुए जमशेद को किसी असेब से डर नहीं लग रहा था। बरामदे के गिर्द आलूद फर्श पर कदम रखते वो कोठी के दरवाजे के पास आ गए। आरती ने दरवाजे को अंदर की तरफ से धकेल कर खोला तो ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी बच्चे की चीख निकल गई हो। जमशेद चौंक सा गया। आरती ने कहा, डरो नहीं, ये दरवाज़ा 50 बरस से बंद पड़ा है। मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर इसे खोला है, वरना मैं तो इसे खोले बगैर भी इसमें से गुजर सकती थी। जमशेद चूँकि अपनी नॉर्मल इंसानी हालत में था, इसलिए उसे थोड़ा सा खौफ ज़रूर महसूस हुआ था, मगर उसने बहुत जल्द अपने खौफ पर काबू पा लिया। उसने आरती से पूछा, आरती, क्या तुम कभी यहाँ रहा करती थी? आरती कहने लगी, यही समझ लो। वो उस असीब ज़दा कोठी के जिस कमरे में दाखिल हुए थे उसके फर्श पर भी गिर्द जमी हुई थी। पुरानी तर्ज के आतशदान के ऊपर दीवार पर एक काले रीछ का कटा हुआ सर लगा था। आरती ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, 100 वर्ष पहले यहाँ एक शिकारी रहा करता था जिसे रीछ के शिकार का शौक था। कमरे की दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ा हुआ था। रोशनदान को मकड़ी के जालों ने ढांप रखा था। आरती ने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करते हुए एक बार फिर बच्चे की चीख की आवाज़ कमरे की फिजा में गूंज उठी। आरती जमशेद को लेकर दूसरे कमरे में आ गई। ये दूसरा कमरा छोटा था और वहाँ भी वीरानी बरस रही थी। कोने में एक तंग जीना ऊपर को जाता था। आरती कहने लगी, ऊपर एक शहर नशीन है, तुम कुछ रोज़ वहीं रहोगे। मैं आधी रात को दरिया पार जाकर चिल्ला करूँगी। मुझे 3 रातें चिल्ला करना होगी।
इस दौरान तुम इस कोठी से हरगिज़ बाहर नहीं निकलोगे। जमशेद बोला। मुझे तो लगता है कि यहाँ भी ज़रूर किसी असेब का बसेरा है। आरती ने कहा। मैंने पूरी तसल्ली कर ली है, यहाँ कोई असेब नहीं रहता। और फिर जब मैं दरिया रात को चिल्ला काटने दरिया पार जाऊंगी तो कोठी के दरवाजे के बाहर मंत्र फूंक जाऊंगी। अगर आस पास कोई बदरू या असेब हुआ भी तो वो यहाँ दाखिल नहीं हो सकेगा। अब तुम ऊपर जाओ, मैं जंगल में कुछ जड़ी बूटियाँ लेने जा रही हूँ जिनकी धूनी लगाकर मुझे चिल्ले के मंत्रों का जाप करना होगा। अगर मैं शाम तक ना आई तो रात के पिछले पहर चिल्ला ख़त्म करके ही आऊँगी। ये कहकर आरती चली गई। जमशेद कमरे का तंग जीना तय करके ऊपर शय नशीन में आ गया। ये शय नशीन बड़ी छोटी सी थी और उसकी छत भी जमशेद के सर से ज़रा सी ही ऊंची थी। कोने की जानब दीवार के ताक में एक दिया जल रहा था जिसकी पुर इसरार धुंधली रोशनी में शय नशीन किसी बड़ी कब्र की तरह लग रही थी। वहाँ सिर्फ बांस की एक चारपाई बिछी हुई थी जिस पर रीछ की खाल की तरह का एक काला कंबल पड़ा था। वहाँ ना कोई रोशनदान था और ना कोई खिड़की। वो चारपाई पर बैठ गया। शय नशीन में सर्दी का एहसास भी कम हो गया था।